Gi-confront nako siya. Ana siya, wala day namangitan sa ilang duha. Apan dihang nagbulag nami, iyaha di ay tong gipakaslan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imong mga followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Anika. Dili na ako na tinuod nga pangalan DJ Sam o gikan ko sa General Santos City. 2018 na ako'y uyab og naglast ang among relasyon hangtod 2021. Ani man gud na DJ Sam. Dunay usa ka girl nga maoy hinungdan sa among panagbulag that time. Siya nga girl ang among giawayan ug siya pod nga girl ang akong ginaselosan that time apan iyahang gideny. One day, nanguri ko sa iyahang Facebook account. Kapila gid ko nakasakop DJ Sam sa ilang convo. Pero every time nga ako anasang i-open pagbalik, mawa man pud ang ilahang convo. Dunay usa ka higayon, kadtong nag-open ko sa iyahang Facebook, dunay ni pop up DJ Sam nga message. Gikan atong bayhana. Dayon ni-reply ang akong ex. Pero nawala ra sab. Gi-confront nako si ex DJ Sam kung unsay something nila sa maong babae. Apan iyahang ingon, gideny lang niya. Kay ingon pa siya, classmates ra daw silang duha. Apan nasayra nako nga ang akong ginahatag day sa iya nga ginagmay nga allowance kay lagi go work naman ko that time DJ Sam. Nagskwela pa man pud siya. Kumbaga ba, una ko na-graduate sa iyaha. Ginaload po di ay niya sa maong babae DJ Sam. Kay nabasahan man ako sa ilang convo nga nag-thank you si girl kay nangaon day silag fishball. Miskan kinsa nga babae DJ Sam. Malain man gyud siguro kung makabasa og ingon ato. So mao na to, ako asyang gi-confront that time. Apan gitubag ra ko niya nga iyaha na daw gidelete ang ilahang convo para wala daw miawayan duha. Maong nisamot kog kalagot DJ Sam. Sa akong kasuko, nakabungat gid ko nga magbuwag naming duha. Og nisugot pud siya dayon. Why daghang pugong-pugong DJ Sam? Og wa man lang gani siya nangayag pasaylo nako. Fast forward, nagbulag jud ming duha DJ Sam. Ug after 1 year, nagpinaabot yun ko sa iya nga mag-sorry si ex nako. Or iyaha lang man kong i-friend pagbalik sa Facebook. Tapos mag-talk ming duha. Apan wa yun DJ Sam. Gi-block naman hinuon ko niya. Then, hapit na mag 2 years, gikan sa among panagbulag. Na-meet na ako ang akong bana, ug pinangga kaayo ko niya DJ Sam. Kumbaga, layo ra kaayo siya sa akong ex. As in, na-feel gyud na ako DJ Sam nga pinangga ko niya. So nakahuna-huna ako nga dili gyud siguro kami para sa usag-usa ni ex. Kay wa gyud siya mi reach out nako or something nga mo explain lang ba siya or kanang giingon nila nga closure ba. Gisugot na ako ang ako na bana karon DJ Sam og nagpakasalming duha. Tapos nagka-baby nami. Karon DJ Sam graduate na si ex. Then naanasad siya'y posisyon sa usa ka eskwelahan. Kumbaga, naabot na gid niya ang iyahang ambisyon na DJ Sam. Apa nakita nako nga ang girl nga hinungdan sa tanan, ang babae nga hinungdan nga naguba ming duha sa akong ex. Ang girl nga iyahang gidinay og wara daw sila'y relasyon. Ang girl nga mao hinungdan sa akong walay tulog og sigig hilak. Maupod to ang babae nga naa sa tapad niya sa picture karon together with his family. Karon pa nako nakita DJ Sam. Kay naa may mutual friends nga nagpost og congratulations sa FB. Ako ang gi-stalk DJ Sam og nakita gyud nako tanan. Mao ni akong pangutana karon na DJ Sam og sa imuhang mga followers. Valid ba ni akong rason karon? Nga wa gyud ko makasabot kay nalain ko nga ambot ba? Murag gibati ko og kalagot DJ Sam. Tama ba ni? Minyo nako og kasal na pud ko karon DJ Sam. Pero sa tinuod lang DJ Sam, kung lain lang nga babay ang present karon sa akong ex, okay ra gyud kaayo sa kuha. Sigurado ko di gyud ingon ani ang akong bation. Pero kay siya man jud, mao gyud ang hinungdan nga babay sa among panagbulag kaniadto nga iyahang gidinay. Maunang lain jud kaayo ang akong feeling.
Pero nga naman ni, palihog DJ Sam og sa imong mga followers. Kung mabasa man ninimo, palihog og comments sa inyong advice sa comment section kay ako nang basahon. Thank you and God bless. Imong follower DJ Sam, Anika.